4 o'clock na guys. Merienda time na ng mga makukulit. So, ayan sila. Oh. Ayan. Mga tulog pa yan ha. Ayan. Ito isa oh. Bebe. Andiyan sila lagi naglalagi. Kasi dito ako naglalagi. Kay Donna, ito yung binibigay kong merienda niya. Marie. Kay Jewel pala. Mali na naman. Ito naman kay Mango and kay Donna. Ito yung binibigay ko merienda nila. Gising na ikaw? Merienda ikaw? Merienda na? Wait lang. Ikaw din? Wait lang. Oh, wait lang. Wait lang. Saan si Donna? Where's Donna? Jewel. Pag na bebe. Bebe oh. Bebe. Oh, wait. Ha? Jewel ah. Ay. Wait. Wait lang. Go. Good girl. Oh, Mango. Go nga. Come go. Go. Donna. Where are you, Donna? Wait lang. Go nga. Ay, hindi yan sa'yo, Jewel, ha? Hindi yan sa'yo. Go. Go. Mango. Come here. Come go. Here. Go. Come go. Ito kasi ang alis ka kasi dyan para si Donna makaano. Ay, si Mango. Go. Bebe, Mango, oh. Gugu. Oh, no ha. Don't touch that. Hindi yan sa'yo. Go. Mango. Go. Go, oh. Go, come here, go. Here. Donna, saan ka? Ay. No. Go. Good girl. Go. Good girl, baby. Good girl. Go nga, Mango. This one is yours na, Mango. Ay, hindi ka kasali. Ay, no more na. Naubos mo na eh. No more na. Ito na lang isa. Yeah. Wait. Ay. Go. Good girl. Very good girl. Very good. Ikaw, Mango. Ito sa'yo, Mango, oh. Go. Come, go. Later na si Mango.